আমি চাই না এ জীবনটা সুন্নাহবিহীন, আমি চাই না এ জীবনটা সুন্নাহবিহীন। যার সুন্নায় আছে শুধু শান্তি সীমাহীন, যিনি জান্নাতেরই পথ আমায় দেখালেন, এই পৃথিবীর শান্তি শান্তির বাণী রেখে গেলেন। उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया। मोहम्मद मदीने में मौजूद है वो मोहम्मद, मदीने में मौजूद है। আমি চাই না এ জীবনটা সুন্নাহবিহীন, আমি চাই না এ জীবনটা সুন্নাহবিহীন। তার সুন্নায় আছে শুধু শান্তি সীমাহীন, যিনি জান্নাতেরই পথ আমায় দেখালেন। এই পৃথিবীতে শান্তির বাণী রেখে গেলেন। उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर